U današnje vreme, kada imamo zelene direktive, dakle, nije nam cilj samo da povećamo produktivnost i da zadovoljimo prehrambene potrebe i domaćeg stanovništva i potrebe izvoza. Mi moramo da odgovorimo i potrebama zaštite i agroekosistema i životne sredine uopšte, a naročito želji krajnjih potrošača da proizvedemo hranu koja je zdrava, koja ima visoku biološku vrednost i nutritivnu vrednost i koja na kraju krajeva ima i premium kvalitet, naročito kada je reč o voću i povrću, jer svi mi očekujemo da osim zadovoljenja osnovnih životnih potreba, pravilnom ishranom živimo duže, da budemo sretniji, zadovoljni i tako dalje. U ovom momentu najvažnije su te globalne klimatske promene nastale emisijom velikih količina ugljendioksida, gde ne samo energija fosilnih goriva doprinosi takvom stanju i globalnom zagrevanju, u velikoj meri to je i poljoprivreda. Potreba da se proizvede dovoljno hrane uslovila je i uništavanje prirodnih ekosistema poput kišnih šuma u tropima. U Brazilu je spaljeno skoro 100 miliona hektara, razorano mnogo pašnjaka, ali svi isti procesi dešavaju i u Indokini, i u Africi, čak i u Rusiji, gde se velike površine pod tundrom razoravaju da bi se u tom kratkom letnjem periodu proizvela dovoljna količina soje. Naravno, sve to vremenom dovodi do potpunog osiromašenja i procesa dezertifikacije, gde plodno zemljište biva pretvoreno u potpuno neproduktivni medijum i zbog toga je, dakle, naša briga oko očuvanja zemljišta, njegove plodnosti, njegovih dobrih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina od presudnog značaja da bismo očuvali prehrambenu sigurnost i da bismo, bez obzira na sve kataklizmične promene koje nas prate, obezbedili dovoljno kvalitetne hrane i sigurnu proizvodnju i ishranu svetskog stanovništva. Evo, mi se ovde nalazimo u objektu, u jednom plasteniku, gde je do skora bran paradajz proizveden na standardima koji ne podrazumevaju uopšte upotrebu bilo kakvih sintetičkih repromaterijala. U prvom redu tih mineralnih đubriva, a takođe i zaštitnih sredstava. I mi smo uspeli da ovde postignemo veoma visok kvalitet. Ovo je deo jednog ozbiljnog projekta sa Hemijskim fakultetom, gde smo razvili metodologiju da određenim naučnim metodama potvrdimo sledljivost svake vrste i načina proizvodnje. Dakle, mi možemo da otkrijemo, zahvaljujući analizi čak 44 različitih elemenata, da li je možda samo jednom prekršeno pravilo i u organskoj proizvodnji upotrebljeno mineralno đubrivo ili neko zaštitno sredstvo. Mi smo ovde najvažnije, zahvaljujući redovnom smenjivanju, jedne godine gajimo crvenu papriku tipu kapije, sledeće godine gajimo ovde najkvalitetnije hibride čeri paradajza, da dođemo do visoke komercijalne proizvodnje organskog povrća, prvenstveno vodeći računa da zemljište sačuva svoju plodnost i da sačuva takođe dobro fitosanitarno stanje, da u njemu nemamo prouzrokovače različitih bolesti, niti da larve i jaja insekata prouzrokuju takav napad štetočina zbog čega bismo morali da koristimo insekticide. Ovde, dakle, kad je reč o zemljištu, koristimo visoko humifikovana organska đubriva koja, osim mešavine živinskog, goveđeg i konjskog stajnjaka, uvek imaju i određene suplemente. Vrlo često koristimo uljne pogače ricinusa
jer je on izuzetno dobar da odbije sve voluharice i da one ovde uopšte ne žele da se razvijaju. Zatim koristimo takođe uljne pogače od nima koje sadrže jedan prirodni insekticid azadirahtin. Obe ove materije takođe eliminišu i nematode u zemljištu. Za kontrolu drugih zemljišnih patogena, kao što je rizoktonija, kao što je svaka vrsta uvenuća, počevši od zelenog uvenuća, fuzarioznog uvenuća, koristimo Trichodermu harzianum, koristimo Bacillus negaterium, Bacillus amelolicquefaciens. Znači, to su korisni mikroorganizmi i preparati. Naravno, sve je ovo sertifikovano za organsku proizvodnju da bismo očuvali zemljište. Ova humifikovana organska đubriva imaju i druge korisne mikroorganizme, čak 4 milijardi korisnih mikroorganizama i bakterija u 1 gramu đubriva. Pa kad primenimo 2-3 tone po hektaru, onda zaista imamo u zemljištu jednu ravnotežu zbog čega i patogeni ne mogu da budu dominantni u odnosu na sve ostale korisne mikroorganizme, bilo da je reč o jednoj ili drugoj vrsti ili klasi. Vrlo je složena ta njihova sistematizacija. U osnovi još koristimo za održanje zemljišne plodnosti i huminske kiseline i fulvokiseline. One mogu biti formulisane kao tečnost i koristimo ih onda putem sistema kap po kap. Ili vrlo često imamo i granulisanu formu, dobija se uglavnom iz laverdita i te huminske i fulvokiseline oslobađaju iz asortivnog kompleksa veliku količinu hraniva. Taj proces mineralizacije je onda vrlo izbalansiran. Na jednoj strani imamo visoku mogućnost da se iz zemljišnog rastvora svi ovi kationi i anioni koje biljke koriste u ishrani, kao što su osnovni makroelementi azot, fosfor, kalijum, kao što su drugi sekundarni makroelementi kalcijum, magnezijum, sumpor i svi potrebni mikroelementi, da se to sve drži na tom koloidnom kompleksu, kako mi to zovemo, da ima visok kapacitet razmene kationa s jedne strane i da omogući takođe dobro razvijenom korenom sistemu redovno obnavljanje i takođe visoku moć upijanja i vode i mineralnih materijala. Tako da mi ovde zapravo, zahvaljujući vrlo naprednoj tehnologiji, bez obzira što je reč o organskom načinu gajanja, možemo da postignemo veoma visoke prinose, osim potpune zdravstvene ispravnosti i veoma dobro kvaliteta ukusa i mirisa. U stanju smo da postignemo i veoma profitabilnu proizvodnju. Nalazimo se u organskom zasadu maline koji je eksperimentalnog karaktera. U njemu imamo najnovije sorte i sorte koje uspevaju iz dvogodišnjih izdanaka. Mi ih zovemo jednorodnim i ovde se nalazimo kod jedne sorte koja je prava dvoroda. Bere se 2 puta godišnje, obere se u jesen i takođe ponovo u proleće. I ona ima zaista veliku perspektivu da u Srbiji, koja je zemlja maline i jedan od vodećih svetskih proizvođača i izvoznika, potpuno unapredimo proizvodnju i da ponovo budemo vodeći ne samo po količinama, nego i po kvalitetu, po ceni, po raznovrsnosti ponude, da ne samo kad je reč o malini, nego i kada je reč o kupini, jagodi, borovnici, budemo apsolutni svetski vrh i lider u svakom elementu ovog agrobiznis sektora.
Dakle, vidite organsku proizvodnju, ovo je novi Prizma projekat sa kolegama sa Hemijskog fakulteta u kome osim tehnologije želimo da sve elemente kvaliteta, zdravstvene ispravnosti, sve elemente visoke biološke vrednosti dovedemo na najviši mogući nivo i da u tom smislu maline i drugo jagodasto voće bude prava funkcionalna hrana. Evo ovdje vidite isti ovaj malč koji nam potpuno eliminiše trud oko suzbijanja korova, ali zahvaljujući ovoj vrsti pokrivača zemljište se ne pregreva, a zahvaljujući ovoj mreži gore također imamo eliminisanje UV zračenja i te vrste štete kao i sniženje temperature vazduha za nekih 7 do 8 stepeni zahvaljujući toj termoreflektivnoj ulozi i velikoj količini difuzne svetlosti. Dakle, ovdje se radi o jednoj veoma naprednoj tehnologiji koja omogućava izuzetno visoke prihode, s obzirom da je isto i ovdje se praktikuje biološka zaštita, korišćenje predatora, biopesticida. Radi se o nečemu što će vrlo brzo doći i na trpezu naših građana i nosit će oznaku Zero Residues. Bez obzira da li je proizvedeno organskim načinom ili integralnom proizvodnjom koja još uvijek podrazumeva primjenu mineralnih đubriva. Kad je reč o ratarskoj proizvodnji i održanju zemljišne plodnosti i uopšte o ekološkoj dimenziji rastuće proizvodnje i rastućih potreba, možda ćemo tu imati najkompleksniji zadatak da očuvamo plodnost, jer kao što znate, svi žele što manje krava zbog ozonskog omotača i opasnosti koje emisija tih gasova iz buraga nanosi uopšte u današnje vreme. Crveno meso inače kažu da nije zdravo, ali verujem da ćemo ipak zadržati jedan deo u ishrani i specijalitete te vrste životinjskog porekla. To za ratarsku proizvodnju znači da nema dovoljno organske materije. Jedan način je zelenično đubrenje i upotreba siderata, zimskih pokrovnih useva, ali sve to objektivno nije dovoljno jer svi žele što više i onda nema vremena da se upotrebe ove tehnike koje mogu garantovati održanje nivoa humusa u zemljištu. Jedini način jeste jedan površinski sloj drvenog uglja koji se naziva laverdit i koji evo i kod nas pokazao izvanredne rezultate. Dakle, sa 100 do 200 kg na godišnjem nivou, pa u intenzivnoj proizvodnji i najintenzivnoj čak do 300 do 500 kg, mi možemo u potpunosti da stabilizujemo nivo humusa u zemljištu i da sprečimo ispiranje hraniva ili njihovu nepoželjnu akumulaciju i prelazak u slabije pristupačne sekundarne i tercijarne jedinjenja, što je naročito karakteristično za zemljišta Vojvodine, karbonatna, gde gubimo velike količine fosfora privremeno ili trajno iz asocijativnog kompleksa, zahvaljujući precipitaciji s kalcijumom, ili na kiselim zemljištima u centralnoj Srbiji, u zapadnoj Srbiji, gde se to dešava zbog aluminijuma u kiseloj sredini. Dakle, ja verujem da će naučna zajednica svetska imati i nova rešenja, da će tehnologija biti podjednako brza kao što je brza i nauka, ali ovdje govorimo o specifičnoj potrebi da se fundamentalna nauka i tehnologija čvrsto sjedine i da se integriše
svo znanje iz svih oblasti, uključujući i pominjani IT sektor, a sve u cilju da se očuva priroda, da se očuva taj naš proizvodni poljoprivredni prostor. Za to su potrebne velike veštine. Dakle, naučna znanja u smislu informacija koje dobijamo iz specijalizovanih časopisa i svih drugih elektronskih medija nije dovoljno. Veoma je važno da pokažemo svim ostalim ljudima, kao što to mi ovde činimo, da ovo o čemu govorimo nije utopija, nego da to zaista umemo svojom veštinom da prenesemo iz nauke, iz naučne javnosti u svakodnevnu realnost, u našu svakodnevicu. Mi se nalazimo zaista pred velikim izazovom, čitavo čovečanstvo, jer katastrofalni scenarij ovih globalnih klimatskih promjena zaista preti da ugroži normalno funkcionisanje prehrambenih lanaca. Uništavanje zemljišta kao teško obnovljivog resursa i erozijom i odnošenjem velikih količina u priobalne zone svetskih mora i okeana i sve posljedice eutrofikacije, sve to komplikuje ovaj današnji moment. Čovjek u tom svom antropocentričnom pristupu, u opštoj filozofiji življenja, koncentrisanje ljudi u ogromnim megapolisima i tako dalje, praktično gubljenje jednog ruralnog ambijenta u kome se do sada proizvodila hrana, sve će to uticati na pragu 4. industrijske revolucije, na potpunu digitalizaciju poljoprivrede. Jedan deo će biti ozbiljna industrijska proizvodnja i u njoj će učestvovati veoma malo ljudi, uglavnom će ona imati korporativni karakter. Mali broj ljudi će učestvovati u proizvodnji poput ove i tu će zaista vrednost ovakve proizvodnje biti izuzetno visoka. Mnogo će se povrća i voća gajiti i u tim vertikalnim sistemima, u klima komorama, čak i unutar velikih gradova, urbana poljoprivreda i ti zeleni prstoni oko velikih gradova imaće i itekako veliki značaj, ali mislim da će i jedno poštovanje prirode imati također svoju dimenziju, jer naravno zelene direktive nalažu da štedimo energiju fosilnih goriva, mnogo toga će preći na punu energetsku efikasnost. Ono što je za nas važno, ovdje pokazujemo kako umjesto emisije ugljendioksida u vazduh, mi ovdje imamo sekvestraciju. Ovdje na površini vidite specijalnu vrstu malča koja je kombinacija sečke iz močvare i ovih krupnih tresetnih vlakana i to je zaista jedna inovacija koja je presudna da mi možemo da očuvamo zemljište, da očuvamo ambijent, da sprečimo negativno delovanje visokih temperatura i da sačuvamo živi svet u ovom rizosfernom sloju. Mislim da će te tehnike konzervacije, sekvestracije ugljenika jednog dana morati da pobede ovaj moment u kojem se današnjom intenzivnom poljoprivredom sa 1 hektara emituje oko 2 tone ugljendioksida. Naravno, ovdje se bavimo oplemenjivanjem novih sorata koje sadrže mnogo više šećera, mnogo više nutritivnih materija. Zaista su i u smislu ukusa potpuno inovativno drugačije i u tom smislu umjesto lubenice od 10 kg, dovoljna vam je lubenica od 2,5 kg, umjesto
5 paprika za jednu porodicu dovoljne su samo 2. Dakle, i u samoj proizvodnji, a i kasnije u konzumiranju, napravimo tu veliku uštedu kad je reč o emisiji ugljen dioksida i zapravo je to osnovna ideja novog koncepta razvoja poljoprivrede koji će takođe biti potpuno eliminisan do 2050. faktor povećanja sadržaja ugljen dioksida u atmosferi i dalje procesi globalnog zagrevanja.